may channel ako na yung Bisayang professional boxing coach. Atong day 6 karon magbuhat ako combination. Atong i-practice ang jab straight hook. Balik ang position mo na yung position ng letter L. Alag mo niya 45 and distance still. So mo step forward ka. Yabahan mo D5 no katong hook na to. Kani combination ni jab straight hook. Jab straight hook. Ang last ra nga sumbag yung i-twist para di mo mulisod. Last jab straight hook. Ora. Jab straight hook. Gatag kamay, paibot. Abanti na sad. Jab straight hook. Last twist hook. Atras. Jab straight hook. Paibot. Position. Abanti. Jab straight hook. Atras. Jab straight hook. Paibot na sad. Abanti. Jab straight hook. Twist relax. Jab straight. Para di mo maglibog ba? Jab straight hook. Paibot. Atras. Jab straight hook. Abanti na sad. Jab straight hook. Atras. Muna itong D6 combination. Jab straight hook. Balik-balikan ninyo. So, mga na to.